para sumergirse en una historia de horror que desafiaba los límites de lo imaginable. Hoy exploraremos el perturbador caso que atrapó a los investigadores paranormales más renombrantes de la historia. El enigmático y aterrador encuentro con Valak, la temida monja demoníaca. Abran bien los ojos y escuchen con atención, porque lo que están a punto de escuchar es el relato de un horror real que envuelve a la familia Warren y a los oscuros secretos. El archivo paranormal. En la década de los 70, Ed y Lorraine Warren, dos investigadores paranormales más célebres y temidos del mundo, se encontraban en el epicentro de un horror que desafiaba toda lógica y razón. La historia comienza en un pequeño y apartado convento, una antigua mansión gótica en la campaña inglesa, donde una serie de sucesos inexplicables y aterradores estaban a punto de ser desenterrados. Este convento, aparentemente inofensivo, estaba a punto de convertirse en un escenario. La historia gira en torno a una entidad que se hizo conocida por el nombre de Valak, una presencia demoníaca que, en su forma más escalofriante, tomaba la apariencia de una monja. Los informes de los fenómenos paranormales en el convento eran alarmantes. Sombras que se movían solas, gritos en la oscuridad y un sentimiento de desesperanza que oprimía a todos los que se adentraban en el lugar. La atmósfera era tan densa que parecía en el aire. Los Warren, impulsados por un profundo sentido del deber y una curiosidad inquebrantable, se dirigieron al convento con la esperanza de arrojar luz sobre los oscuros acontecimientos que ahí se estaban desarrollando. No tardaron en darse cuenta de que se enfrentaban a algo más siniestro de lo que habían experimentado. A medida de lo que profundizaba la investigación, comenzaron a experimentar versiones perturbadoras y fenómenos inexplicables que parecían directamente vinculados a ellos. En sus sesiones de investigación, los Warren documentaron fenómenos que desafiaban toda la lógica. Se reportaron apariciones de una figura enlutada, con el rostro demacrado y los ojos vacíos, que se movían silenciosamente por los pasillos del convento. La figura parecía observar y acechar a sus víctimas, dejando un rastro de terror y desesperación a su paso. Los expertos en lo paranormal, incluyendo a los Warren, concluyeron que Valak no era simplemente un espíritu en pena, sino una entidad demoníaca poderosa. El archivo paranormal. Las sesiones de exorcismo y las investigaciones llevadas a cabo por los Warren revelaron una verdad escalofriante. Valak no era simple y sencillamente un espíritu errante. Era una manifestación de un demonio que buscaba poseer, destruir y sembrar caos. La energía negativa y el terror que emanaban de esta figura eran palpables, dejando una marca indeleble en quienes tuvieron el desdichado privilegio de enfrentarse contra ella. La lucha de los Warren contra Valak fue intensa y peligrosa, y aunque finalmente lograron contener a esta entidad, el eco de su presencia nunca se desvanecerá por completo. El caso de la monja Valak nos recuerda que el mal puede tomar muchas formas, y a veces lo que se oculta en las sombras es mucho más aterrador de lo que podríamos imaginar. La aparición de la monja. Valak se manifestaba a menudo en forma de una monja como expresión de odio y crueldad. Los informes indicaban que la figura se movía y cambiaba de forma, lo que intensificaba el miedo de quienes lo veían. Técnicas de investigación. Durante la investigación, Ed y Lorraine Warren utilizaron técnicas avanzadas para la época, como el uso de cámaras de infrarrojo y grabadores de ultravioleta, para documentar manifestaciones de Valak. A pesar de todos estos esfuerzos, las pruebas elaboradas nunca lograron capturar la esencia completa del terror experimentado. Impacto cultural. La representación de Valak en el cine tuvo un impacto tan grande que la figura se ha convertido en un icono de terror moderno. La imagen de la monja demoníaca
Ha sido utilizada en numerosos productos de marketing y ha influenciado a otras representaciones de entidades demoníacas en la cultura popular. El archivo paranormal. El encuentro en la casa Éfilo. Uno de los eventos más escalofriantes relacionados con Valak fue la aparición de la monja en el hogar de Hodgson. En ese momento, la familia reportó que la entidad no solo mostraba como una figura aterradora, sino que también manipulaba objetos y causaba fenómenos paranormales extremadamente perturbadores. La manifestación de la monja en la película. La imagen de Valak en El Conjuro 2 se ha convertido en una de las representaciones más icónicas del terror moderno. La figura de la monja demoníaca, con su rostro pálido y ojos penetrantes, ha dejado una impresión duradera en la audiencia y ha sido responsable de muchas horas sin dormir. La aparición del retrato de Valak. En una de las sesiones de investigación se afirma que en una imagen o retrato apareció repentinamente en el hogar de los Hodgson. Este relato mostraba a la monja con una mirada extremadamente inquietante, intensificando aún más el terror que ya sentía la familia. El exorcismo y la resistencia de Valak. Sobre los intentos de el exorcismo llevado a cabo por los Warren, Valak demostró una resistencia sobrenatural a los rituales y técnicas utilizadas para expulsar a los demonios. La entidad parecía tener una fuerza y malignidad que superaba la capacidad de los investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren. El enigma de su identidad. A pesar de los esfuerzos por identificar y entender a Valak, esta entidad sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Su apariencia como monja es una anomalía en comparación con las representaciones tradicionales de los demonios, lo que añade una capa adicional de inquietud sobre su verdadero origen y naturaleza. Datos perturbadores. Los Warren se toparon durante una de sus investigaciones en la década de los 70 en la embrujada iglesia de Burley, al sur de Inglaterra. La pareja decidió embarcarse en el caso tras recibir noticias de una serie de misteriosos eventos que estaban sucediendo en dicha iglesia. Entre ellos, la aparición de un espectro de una monja que se paseaba por el lugar por las noches. Para investigar el tema, los Warren contaron con los servicios de varios fotógrafos que los acompañaban en sus búsquedas para evidencias de dichos fantasmas. Y la investigación acabó dando frutos, porque se toparon cara a cara con el supuesto fantasma de la religiosa, que según la tradición era una monja que había sido emparedada viva en los muros de ladrillo del convento. Los fotógrafos hicieron fotografías con una cámara de 35 milímetros, cargada con la película de infrarrojo. Cuando se revelaron las imágenes, se veía la imagen en la que parecía una monja espectral caminando por el pasillo, en posición de estar rezando. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to another edition of Seekers of the Supernatural. My name is Tony Spera. I'll be your moderator tonight, as I have in all past shows. Tonight we're going to be speaking about something truly horrific, truly amazing. We're going to be talking about the most haunted location in all of Great Britain. The location I'm speaking about, Borley Rectory. A rectory right outside a small town of Long Melford in England, which was built in 1863 by the Reverend Henry Bull. I've been there, I've visited that location on several occasions. The Warrens, however, Ed and Lorraine, have been there over 24 times. Every single time they've been there, they've been witness to phenomena. It is, in fact, the most haunted location in all of Great Britain. What I'd like to do now is start with Ed and Lorraine and ask about your first experience
at Borley? The first experience for me was phenomenal. It was really phenomenal. It's about the only place, Tony, other than going into a home where poltergeist activity is prominent, that everything happens as soon as you get involved. As soon as you walk in, as soon as you get involved in going into this church and beginning your research, something is bound to happen. Now that first day, I had a very skeptical researcher with me. He was a newspaper man from Danbury, and he was obnoxiously skeptical. But he was keeping a full diary for me, so he was very, very helpful. I worried about what his effect was going to have on this building. So I was in and I was discerning. I was standing down by the altar. I was with a group of people, and I was discerning. When all of a sudden, he came charging in through the back door. He said, "Something is hitting me. It's hitting me. It's hitting me." And he was absolutely hysterical. He was hysterical. Now at that point, he said, "I can't breathe. I can't breathe." Now, Lorraine, was this researcher psychic by any chance? No, He wasn't by no means. Oh, by no. He had never been in a haunted He area. had never been to a haunted area, Tony. Okay. And the recorders are on because people are recording what I'm discerning. Now later at our hotel in London, he came down to my room and said, "Mrs. Warren, it's going to be impossible for me to write anything about that church that we were in." I said, "Borley?" He said, "Yes." He said, "The tape that you gave me where you were discerning," he said, "you can hear when I come in the room, and I'd like to play it for you." Now when he into the church, now when he walked in and he was yelling like that, a voice, a woman's voice, as he said, "I can't breathe, I can't breathe," said, hit him, almost in a healing way. And you hear her very gentle voice. Now this is a spirit voice that she's talking about. Now this was the first day. Now when I was leaving the church, I knew something about the background of it. That's why we were drawn there. I knew that there was a nun that was buried in the walls of the building. I knew her remains had been found and that it was buried at a graveyard very close in Liston Churchyard. I knew all about that. So I said, maybe before we go back to London, see, this is about 45 minutes outside of London, as you remember, Tony. Right. And I said, maybe we should go to Liston first. It was a bitter cold night. This was in January. What year was it? 1976. And so we went to Liston, and the photographer who I had with me, he was froze. We were all froze. But something told me to have him get out and snap some pictures. We really got outstanding psychic photographs at Liston. In fact, Tony, in our book, The Demonologist, it tells about that particular day when I went there for the first time, and it shows the psychic photograph where you see a stone that forms a cross, and it's glowing. It's glowing as if you had bright lights on it, and no lights, of course, were on it at all. It's in a very, very rural area. I have to tell you that this particular house, the most haunted house in England, which was written by Harry Price, he was your very earliest of Ghostbusters, very famous man. That I was in the Navy, I was 17 years old, I picked up a book on a ship, and there it was, the most haunted house in England. Well, since I lived in a haunted house as a boy, I was intrigued. And I said to myself, if ever I come back again to England, I've got to visit that house. And we did, and every year Lorraine and I visit it. And the first time that Lorraine and I went together was the following year. No, the following May, honey. So I said, Yes. the following year. Yeah. 1970. 76. 76. Yes, 76, And- the same year. And
we went with two young women who were clairvoyants. Actually, one was a psychic photographer, the other was a clairvoyant. And I'll never forget that night. We had to get permission to go into the church. So who did I send up? Lorraine. She goes up to the caretakers, and she knocks on the door. I'll never forget it. A woman comes out, and I thought, she's not going to get us in. But then I knew that her Irish charm would do it. All of a sudden, she comes out, she's holding this big key up in her hand. Great big key like this, Tony. So, El I said, archivo paranormal. okay, we'll come back after 10.